Hello guys, good morning. We're going to shoot some street photography this morning here in Memory Lane, Ipoh, Perak, Malaysia. I'm using the Sony a7 II with the Canon 50mm lens with the Sigma MC11 adapter. So let's start to shoot, and feel free to comment for anything you need to know, and hope you enjoy this video. Ini kamera. Kita punya dah letak sudah. Ada. Ini sama juga kalau baby. Kalau duk batuk, batuk ambil sapu tutup ada dengan dada. Kalau batuk, sapu tutup. Kalau masuk yang penat ni apa? Tak boleh mandi. Who is he? Bijak, bulat. Tiga lembut. Lepas sini ya, okey sini. Banyak syok. Ini batu je lah. Satu lagi. Dia lumur korang sikit kena kena korang. Cicik je. Usul belum ke, jumpa lagi lepas dah ambil. Apa hakim dia?
Inilah hari yang paling sedih dalam hidup. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku di lahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah meracun hati dan pikiranku. Demi aku. Ada.
Dulu tempat dia kedai. Bukan dulu makan jadi teruk. Dia sama juga kalau baby. Kalau dia patut gaji ambil kurang dia enggak ada. Koyo. Dalam masak yang pernah di rumah. Kita fikir. Tak ini. Ayaw mau barang berat. Oh, tak mau. Ikan. Thanks for watching, guys. Hope you enjoyed the video. Please support my YouTube channel by clicking the like button and subscribe button, and also by clicking the bell notification for the next videos to come.